start our class today. It would be better if we recite the small together. Bismillahirrahmanirrahim. Sit down, please. Kita mau masuk nih sama what did you learn last meeting? Kan belajar apa last meeting kemarin? masak apa? step by step. Masak apa? Nasi. Rice ya. Nah, we have sabladan and then sasa. Now, between these two, which one do you prefer? Dari yang dua ini kalian lebih pilih yang mana? Yang rice cooker. Rice cooker why? Karena Because itu it's lebih simple ya. Dibandingnya yang kanan. Soalnya kanan pakai bumbu-bumbu. ya ribet ya kalau pakai rice cooker tinggal di pencet kayak gitu. Now, I want to ask you, what do you think of mukbang video? Pokoknya But I think makan segini cuma buat konten. Of course he will not eat like this every day. Of course dia nggak makan kayak gini ya, tapi mungkin sebulan sekali buat upload minggu keberapa gitu ya. I think not every day. And I guess he also work out ya, dia juga olahraga, work out. Ayo kita Gym gitu ya. Kalau kalian tiap hari makan kayak gini, what happen do you think? Ada yang Obesity. And then what else? Kalau makan banyak nih. Kolesterol. UGD. You can go to hospital ya kalau misalnya. Ayo kita nonton PSW. Nah, what kind of food do you consume regularly? Makanan jenis apa yang biasanya kalian makan? Nasi. Ayam. Oke. Karbohidrat ya, berarti mie, nasi, and then ayam. Ayam is what? Mie. Protein. And then what else? Do you eat vitamin? Vitamin biasanya dapat dari mana kalian? Buah. Okay, fruit, and then vegetable, sayur what is? Oh ya bisa ya. Oh itu simpelnya. And then for calcium, where do you get it from? Milk ya. Do you usually drink milk? Yeah. Yeah. Tapi I think disediakan ya. Yeah. It's not provided for you. Yeah. Not every day ya. Kadang teh. Now why did you choose it? Kenapa kalian milih tadi ada vitamin, ada carbohydrate and protein? Why? Karena kita
tidak terpenuhi gizinya. Good. Now, how do you choose the food you are consuming? Berdasarkan apa? Karena disediakan dari Rasa itu yang ada deh. Rasa itu taste, and then what else selain rasa? bentuknya. Bentuknya, why? Bentuknya mesti gimana? Bisa. Yang bagus tuh bisa Oh, ya. Kalau platingnya cantik mungkin ya. Okay, good. And then selain rasa, bentuk, taste, shape, apa lagi? yang keinginan kita. Keinginan kita. Do you consider tadi ya kayak karbohidrat, kalsium, misalnya gitu-gitu? Do you consider? Untuk nggak terlalu biasanya saya lebih ke rasa aja deh. Iya. So, untuk ukuran kalian, I think it is more like taste aja dulu ya. Iya. Kalau semakin grow, kalian bakal sadar betapa pentingnya makan sehat ya. Now, talking about healthy eating, how does the food you consume impact your health? Gimana makanan yang kalian makan itu mempengaruhi kesehatan kalian? Bisa kalian kebanyakan makan karbohidrat, what will happen? Karbohidrat bakal obesitas. Sebenarnya karbohidrat, especially rice ya, kalau nasi itu walaupun hambar, sebenarnya banyak kandungan gula ya. So if you eat a lot of rice, Diabetes. bisa diabetes. Yang kecuali beras merah. Ya, karena lebih itu ya, lebih kurang kadar gulanya. Dan bisa kalian cuma makan vitamin aja, nggak ada makan karbohidrat juga sebenarnya. What will happen? Karbohidrat itu sumber apa sih? Do you know? Energi ya. So if you don't eat carbohydrate, you will be lesu, lemas, Yang lemah. hospital kayak mama saya. Leyengan, ringan. Now, look at this list. I have 8 foods ya, Miss punya 8 makanan. In your notebook, I want you to list. Miss ingin kalian nulis the most healthy, the healthiest, until the less healthy, yang paling tidak sehat, the least healthy. Jadi Dari kalian makan bisa- berapa, Miss? For example, Yang ditulis dari makan apa? ya, ini kan ada 8, kalau ini kan tidak berurutan ya. Nah, I want you to order them. Miss pengen kalian tentukan nomor 1, misalnya yang paling sehat adalah cendol, for example. And then you write down the reason kenapa dia paling sehat, dan nomor 8 kenapa dia paling tidak sehat. In 3 minutes ya. Kenapa? Santan is Santan healthy lah, Miss. It's not. Tergantung. ya tergantung santannya. Kalau kebanyakan juga santan tidak. Sebenarnya semua apapun itu kalau kebanyakan tidak sehat ya. Nah, that's why misalnya di sini dari satu makanan ini banyak yang tidak sehat semuanya di dalamnya. Sebenarnya semua itu tidak sehat. Iya. 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 Ya saya pikir kalau dipikir-pikir. Semuanya nggak bisa turun 3 sama. Iya. Betul. Tapi reasonnya only the most healthy, the healthiest, and the least healthy. Alasannya cuma yang paling sehat kenapa? Biasanya karena di dalamnya ada apa maybe, and then Kenapa ya? paling tidak sehat why? Nggak ada alasan apa? Maybe boleh isinya, maybe the content, the ingredients, Apa ya, atau sehat? the way you cook, cara masaknya maybe. Rujak tuh sehat nggak ya? Boleh juga, saya pikir sehat Miss, but apa kurangnya di mana? Ini kan explain itu kan. Pisang hijau tuh enak. Oh, pisang hijau. Have you eaten all of this? Emang ada pisang hijau? Yes, yes, yes. Hijau. Memang ada semuanya. Aku bisa gini. Nah, Sudah Miss. apa ya? Adanya yang sehat di situ. 2 minutes. Semuanya sih masuk tidak sehat. Boleh ya kalau dipikir-pikir. Yang paling tidak sehat itu yang mana nih, Mas? Boleh tidak sehat. Kalau menurutku yang paling nggak sehat itu bakpati ya. Walaupun isinya apa namanya sayur-sayuran, tapi kan masih berminyak, apalagi minyaknya kebanyakan. Kalau Aceh noodle, Aceh noodle tuh tergantung itu pedas atau tidak. Interesting. udah saya bawa kan Ya tergantung ada sayurannya juga enggak. bakwan ada sih. Mbak Wan. Oh, interesting. Oh, Soto Banjar itu Nggak makan tahu santan sih, juga sih, punya Miss. banyak Hah? santan. Soto Banjar itu makan santan. Enggak, bukan. Dia berasa gitu. Tidak, yang enggak tahu sih tergantung. Dan Gado-gado suka ya Allah. Tapi pisang hijau tuh enak ya. ya enak aja, ini cendol enak, cendol enak. Bapak enak. Makan pisang hijau. Dan kalau itu kayak satu yang Yang hijau. Ya yang hijaunya
jebol gitu ya, supaya dia tergoreng secara Semua biar crispy. Okay, now anyone else? Do you agree with your friend? Yeah. And then soto banjar, anyone choose as the healthiest? Ada yang milih soto banjar sebagai paling sehat? No. Okay, how about the least healthy? Dan juga ya. How about pisang hijau? Anyone choose as the healthiest? No. The least healthy? Dan juga. How about pepek? Least healthy. Least healthy, why? Karena dia kan digoreng Iya, ininya, deep terus fry. dicelupin bawah cuka yang masam itu kayak Iya. oh my god. Ini Iya. bisa memicu ya. Oke, sama ya ini deep fry juga kayak. Tapi pempek enak. Ya, itu real so ya. So, oh ya, ntar kita bahas. How about gado-gado? Anyone choose as the least healthy? Yang paling tidak sehat. Oh. Ya. How about the healthiest? Oke, Ajeng, can you share? Why? Karena dalam itu sudah ada sayurnya, bisa ada karbohidratnya juga. Yes. Yang protein aja sih ada telur. Sekian dari rujak. Okay, now, Ajeng, why do you think the peanut sauce is healthy? Sambal kacangnya sehat nggak? Nggak pakai. Sehat. Sehat. Sambal kacangnya kalau pedesnya masih Ya. lambung angkat tangan sudah. Ya, benar. Oke, thank you for sharing ya. The last one, rujak. Anyone choose as the healthiest? Yes. Oh, banyak ya. Oke, can you share? Starting from Kia. Ada siapa? Kia. Ada. Oh, yang Ada ini yang dulu. dua. Sorry, you already asked ya. Ada Beda. yang sehat. Nggak sehat, why? Oke. Karena terlalu banyak gula merah. Yang bagus sih yang Sausnya iya ya. itu banyak banget. Oh ya, dan biasanya rujaknya juga pedas biasanya ya. Kalau Iya. sausnya ini. Iya. Kayaknya ini biji-biji. Gimana ya? Cabai. Oke. Ya tapi itu sih yang bikin dia kesini. Iya, ya udah. The healthiest, seandainya kalau tidak terlalu banyak saus, mungkin ya healthy ya. Because good ya. Iya banyak. Tapi kalau ini biasanya masih nasi. Iya. Okay, okay, good. Now, thank you so much for sharing. I will check your notes later ya. Now, I want you to read this dialogue. Dibaca dulu ya. I want you to find the meaning in red. Silakan menulis di catatannya. Semuanya. Red, yang red, in red. Yang warna merah I think 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Naik how many sih? 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 9 ya. Find the meaning. You can look at your dictionary. Sambil dibaca juga ya. You can check dictionary. Chili. Chili. Chili sambal. Sambal. Cabai.
bangku kayak gitu. Iya boleh kan Bang? Tidak heran apa Tidak heran. Mana? Berapa itu? Yang no wonder. No wonder. Tidak heran. Probably storage will beautiful mind. Ya, Right. Yeah. Wait ya. Probably itu apa? And so tuh buat mana? Probably. Ya mungkin. Main tuh mengingat. Before malam habis. Miss Pearl is here. Ya. Oh iya. Kamu pelajaran apa aja kalian? Capek nih, tapi hari ini ada laptop. Memang tuh pelajaran kanan ada begini kan? Hari ini kan bahasa Arab, bahasa Inggris, TL English. Poin tuh hindari kan? Iya. Bahasa sport. Sport itu bahasa. Hindari kamu hindari. Tergantung konteksnya ya. Next avoid hari ini. Hindari. Apa itu? Avoid. Next. Fatty and bersih. Oh, apa Ciri Apa sih? Bahasa itu. Fatty itu lemak. Lemak. Avoid. Fatty. Ya bagus. Ciri itu sambal. Fatty itu lemak. Aku Iya. cinta tuh cabai. Cabai kalau ke sambal tergantung konteksnya kan hot chili. Ciri itu apa? Berarti ciri itu sambal kan? Aku tulis cabai atau sambal. Di situ berminyak. Yes. Hah? Berminyak. Greasy synonym is oily ya. Oily is the same as greasy. My face too much greasy. Yeah. Rumah. My face is too fabric. Oh, Itu Fenomenal. itu My apa? face too much. Main mengingat. Sampai mengingat. Aku mengingat. Kalau kau ingat. Oh my. You need to mind what you eat. Kira-kira punya apa? Mind what you eat. Mengingat. Ingat. Ya mengingat. Memikirkan. Ya bisa memikirkan mengingat. Sudah atau itulah gunanya Okay, I need to volunteer after this to read the conversation ya sebenarnya. Saya Okay, choose your friend, your partner. first time. Mau ya? First time. Coba volunteer. Baca. Atau HIB. B-nya diganti nama temennya ya, jangan IB. Ya. Siap saya. Aku mau sakit Ya udah, aku yang B. itu apa? Aduh, baru mau pertanyaan dia apa jadi yang Jadi dengan kamu. probably itu apa? Satu adalah ya stoma. I think you go in front of the class ya. Biar teman-teman it's okay. Kalau teman-teman ada juga. Tapi berdiri ya. Gak bisa membaca apa? Kalau I will ya. Oh, siap. Dan okay, Aku guys, we will check the meaning after your friends do the conversation ya. Okay, stand up. Stand up in your seat ya. Siapa yang A? Siapa yang B? Saya B. Ocha. Okay, start from Ocha. Hi Janeta, how are you? Not really good actually. My stomach hurt. How did your stomach hurt? Was it because of something you ate? No, probably yes. What did you do? That children will cause some No wonder. My stomach hurts. What should I do? First, take medicine for your stomach. Then after it gets better, you need to mind what you eat. Always eat the right foods so you can stay healthy. Right foods? What do you know about the right foods? I know a lot about dried fruits. I read books on healthy foods. Wow, okay. What are the best
fruits and vegetables. Next, avoid highly fatty and greasy foods. Avoid too much sugar and caffeine too. Right. Right. Always think, don't eat too much spicy food like that cireng and hot chili made. Oh no, my stomach. Kasihan. I need to go now. Okay, see you then. Okay, let's go plus dear friends. Okay, now can anyone tell me what is the point of this conversation? Tentang apa? Sakit perut. Tentang cireng, kebanyakan makan cireng dan satu-satu. Ya, apa yang terjadi setelah makan cireng? Sakit perut.
What does this one mean? Chili. This chili means sambal. Kalau chili dengan Y is Bersambal. no. Menyambal. Cook. Cook. What does cook mean? Dingin. Dingin. So it is chili. Berarti dingin. Sampai Oh, dingin. no. Nah, that's English. Kalau I aja we have sambal. Kalau double L and Y we have cook. Chili. The weather is chili. Gitu. Iya. That's it. Dapat mikir baru kali ya. Ayo. Masih ada question ya for you ya. Now, this answer directly, tidak usah ditulis questionnya. Number, what are the speakers talking about? Isinya Stomach in English please ya. Stomach What are- ya, stomach ache because apa? Stomach ache because of Tapi setelah ditulis kan? yes. Soalnya di answer di question only. Oke. Habis itu artinya nomor 2 tuh Number one, what are the speakers talking about? Intinya tentang apa? Ini kayak reading time jadinya ya. And then number two, how does B feel about A knowing the right food to eat? Gimana rasanya B setelah A ngasih tahu makanan-makanan yang harus dimakan gitu. nggak tahu apa. Second group one coba. Right food gimana? Always Itu. eat the right food. Right foods, what do you know about right foods? Berarti apa? Reaksinya itu. Bertanya itu apa? Questioning boleh. Beransur-ansur. Beransur jawaban. Asking. Berasking. Bertanya-tanya is questioning ya, questioning. Habis itu nomor 3, what will be most like Lebih lanjut apa? Ya, sorter. Because a chirek and pacili. apa? Stomach ache because a chirek and pacili. Ih, agak takut ya. Questioning, bertanya-tanya. Questioning, bertanya-tanya terus apa tadi? Lebih lanjut. Further. Aduh, kayaknya aku mau main deh. Bagaimana perasaan si B kepada A? Oke, and then number three, what will be most likely do? Kira-kira setelah percakapan ini, apa yang akan dilakukan? B ya. Menuju ke yes, itu short term. We have short term and long term. Kita punya jarak pendek ya, otomatis dia mau ke toilet. Yes. Kalau long term, setelah dapat bertuah, dapat nasihat dari A, kira-kira makannya. Bisa jawab dua-duanya kan? Yes, boleh dua-duanya. Biasa salah satunya loh. Oke, kalau short term terlalu jelas ya. I want you to answer the long term aja. Nomor 3 tadi maksudnya apa bisa? Setelah ini B ngapain? Setelah percakapan ini. Kemana dia? Ke WC. Mas ya, probably. Tapi setelah dapat nasihat, kira-kira B ngapain? Nomor 2 mau toilet. Number two, perasaan B setelah A tahu right food, ini kan? Always eat the right food. Terus B bilang right food. What do you know about right food? Emang kamu tahu apa? Dia bilang ini. Sudah tidak tertulis ya. Now mas Thomas first again, I need to go now. Aduh sakit atau perlu apa harus berdiri. Nah perginya tuh kira-kira kalau kita Ke rumah sakit. Nomor 4 maksudnya apa, Miss? Number four, I have what does A suggest B should do? Suggest artinya apa? What is it? Advice. Kalau advice apa? Menyarankan ya. Jadi apa yang A sarankan untuk B? Saran-sarannya apa aja? Tertulis di sana. Oh my god. You should blah 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 blah. And then the last one. Why should cafe be avoided? Tidak tertulis di sana ya. Menurut kalian saja number 5. In your opinion, if you consume a lot of caffeine, what will happen to your body? Apa tadi what will be most likely to? Number 3. Oh, B setelah ini ngapain? Setelah dapat kepuas dari A. Nomor 2 bilang positif Itu perasaannya si B. Yang dikasih tahu. Aku tahu makanan yang enak. Makanan yang enak. Makanan yang enak. Yang nomor 2 itu juga perasaan kan yang juga sama juga.
Kalau Inggris nggak sih? Yes. Kenapa, Miss? Gara-gara siapa? Bedanya kafein apa? Saya Sugar and Bedanya kafein itu saya apa? nulis sakit perut itu benar-benar pakai stolek. Boleh tulis? Ya, it's okay, sama It gitu. makes you die. It makes you die. apa ya? Kafein itu banyak di mana? Do you know kafein itu Kafein. kafir. Oh ya, so okay, smoke juga ada kafeinnya. Yeah, why? How do you think? Kafein itu zat apa do you know? Kimia. Yes. Chemistry. Kimia. Yes, chemistry. Zat chemical. What is that? Chemical. It is chemical. Now, senyawa yang apa? Ada di sekilas ya. Ya, itu ya additive. Do you know additive? Additive. Zat additif itu adalah zat yang bikin kalian ketagihan, kecanduan. Nah, what do you think? Kalau kita kecanduan itu zatnya apa? Kasih. Mabuk. Mabuk. Oke, mabuk kalau Kecanduan. You will drop. Yes. Mana yang mau buat? Yang 30 kemana? Kecanduan tuh bahasa Indonesia. Iya, bisa. Attracted. Let's No. know. Addiction. Addicted. Ya, tapi addicted. Ya, boleh nomor 5 karena bisa bikin. It is a chemical addictive. It will make you sick and die slowly. Yang dia bilang. Oh, I'm addicted. Nah, Who's that? Friend me to restaurant. I want to check the money. No need to check. I think I'm on variant right now. I want to take a blue shirt. merah, biru bisa. Boleh. Atau boleh aku boleh bertanya-tanya. Kalau pertanyaan itu kepo. What is kepo in English? Is come on. Don't you say kepo? Rabu. Rabu. Apa cara itu? Kaca. Rabu. Kiri apa bahasa Indonesia? Nomor 5. Nggak paham. Not sure. Nomor 5. Lihat. Kafein. Negatifnya apa? Iya. Kecanduan apa sih? Ya, itu ada sering dengar di TikTok, ambil Awas dato. addictive means kecanduan. Itu memang dari awal udah pakai ID kan, Miss? Yes, addict. Kalau addict aja berarti itu orangnya kecanduan itu. Addict ini orangnya, kalau addictive sifatnya. Mana? Konteksnya apa? Kalau kesulitan pasti apa? Nomor 5 tentang sakit perut berat. Tidak bagus untuk kesehatan. Anyone else that? Iya, orang gitu aja. Sudah nih. I'm done with myself. Anna, come on. I'm so happy. Miss, I want to. Kireng. Apa sih? Itu apa? Apa cirengnya dulu? Miss, I want to drink. Drink, yes. Drink, yes, Oh ya. Kayak makan apa gitu? Apa yang addicted? What did I write in here? I just Sudah, It is Miss. Miss. Apa tuh, Miss? Miss apa? Bahasa Inggrisnya apa? Mabuk. Mabuk is Drunk. drunk.
this chemical. You will take it. Why you like Bibi? Why you call Bibi also? I do it first. I said no. I'm doing it first. I said you know I do. You have to mind and then we. Why? Let me check. I do it first. You say it after I write it, and And then I write it after you write. After you write it, I write it. Oh, you. You wrote. Okay, You now. write it. After I said to Okay, girls, the last two question. Miss The last two question is the last one. Now, what keyword show giving steps? Apa sih kata kunci yang menunjukkan kalau kita sedang memberikan langkah-langkah? Oh my god. First, Yes, first, and then what else? Sini. First, Then, and then what else? you should first. Itu langkah-langkah nggak kalau sure. Itu lebih ke memberikan Next. ya. Next. First, then next, and then the last one. Ini kita punya one last thing. one last thing atau finally. Berarti menunjukkan step ya ada urutannya. After. Yes, after that, next, and then first, second kalau ada ya, tapi sini tidak ada. First, second, third. Berarti itu sebuah apa? Sequence atau step urutan ya. Step itu adalah sequence-nya. What important steps? There's no important things. What is what kind of important steps given in the dialogue? Apa Miss? Step tentang apa? Dia mengasih step tentang About how to write a book. how to Avoid medicine for stomachache. oh ya stomach cure stomachache ya boleh. How to Cure. Oh, Kayak apa tulisannya Miss? Cure. Jadi nomor 7 adalah steps to cure stomachache. Steps to avoid stomachache. Lupa ya. Masih banyak materinya tapi step Oh, iya, iya. Ayo Miss, kita nonton. Mana sih mana sih? Like that children. Don't eat too much spicy. Like that Now, girls, for the next meeting, ya udah next meeting memang kalian ya. Tadi we talk about keywords to give steps. Berapa tadi? Next Yes, kalau on the next meeting, we will discuss what is it called in English. Jadi first, next, then itu sebenarnya di bahasa Inggris disebut apa ya? Next meeting. Yeah, I still have we will discuss about the English features next ya. Jadi banyak English features in Masya Allah, So, ada time connectives, ada imperatif. Tadi misalnya you should itu masuk ke imperatif ya. And then I also have adverb and adverbial. Never, itu kan kita akan belajar. Ini agak spoiler sedikit. We will focus on the next step ya. Oke. Ayo kita nonton. Dari semua masih ini aja. Oke, ini kita discuss sama-sama aja langsung ya. Langsung bukan individual word. Now I have tips and statements. Miss punya tips dan pernyataan ya. Number 1, I want you to match, and we will match together the tips and the statement. Jadi number 1 di sini. Nah, langsung ke statementsnya aja dulu ya. It takes time for the brain to get the information that you have eaten enough. Jadi perlu waktu untuk otak kita memproses kalau kita sudah kenyang. Berarti kira-kira tipsnya yang mana? Stop eating Before you are full. Jadi makanya berhentilah sebelum kenyang. Why? Karena otak kita ternyata lambat ya memproses kalau sebenarnya udah kenyang. Gitu. That's why ada juga tips yang bilang if you are feeling hungry, you should drink water. Diminumin air dulu.
Kalau memang udah full aja berarti kalian juga benar-benar lapar gitu ya. And then you need to focus and find a proper. Sebenarnya salah sih. 3A. You need to focus and find a proper place to eat. Yang mana? Eat the dining table. Eat at the dining table. Makanlah di meja makan, not eat corner. Ya, mungkin ada yang dulu makannya di mobil. Ada ini apa? Meja belajar. Mungkin mau saking ambisnya ya sambil belajar sambil makan. So itu ada Proses kalau tidak ada. you need to focus. Why do you think? Misalnya kalian sambil belajar sambil makan, kira-kira otak kalian kan terbagi ya. Jadi akhirnya tidak fokus dan merasa bermakan. Okay, the next one. Salah sesi dulu. Eat real food, not processed food. Makanlah makanannya real. Apa sih itu? Misalnya buah. Itu sudah real ya. Kalau proses misalnya kayak instant noodle, you know instant noodle? Nah, instant noodle harus proses dulu. Ada bahan-bahan kimianya, ada pengawetnya. That's why it is called processed food. Karena banyak bahan kimianya. So kalau yang A kita masuk ke Food is best when they are not over processed. Tidak terlalu berlebihan di proses ya. Next, number B. Letter B, eat a variety of different foods. Makan macam-macam. Yes, more variation means more nutrition. Semakin banyak variasi, semakin banyak nutrisi yang kalian dapat ya. Stop eating sudah, eat at the dining. Last one, drink water and forget everything else. Kata-katanya gitu ya. Jadi, I have talked about if you are feeling hungry, you should drink water. Karena otak kita tadi kenapa? Haus. Ngiranya lapar, tapi ternyata cuma haus aja. So which one yang paling tepat? Drink water and forget everything else? One ya. It takes time for brain to get the information. Clear ya? Make sense ya? Yes. Masih banyak nih ya. Oke. Maybe next meeting we will talk about language picture-nya ya. Oke. Oke, so let's review saja dulu. I will close the session. Which part of the lesson is the most challenging? Sulit bagian mana? Tugasnya mana deh? Apakah yang Di bagian stop itu, yang bagian pertanyaan itu. Yang question yang 7 tadi? Ya. Oh, why do you think it is hard? Karena, yes, okay. Because berarti vocabulary-nya ya. Berarti vocabnya kurang. And then what else? Apakah harus mikir ya ini? Sorry. And then, when can you apply the lesson? Kapan kalian bisa memasukkan pelajaran giving steps ini yang memberikan saran tadi? Tidak kesusahan atau butuh butuh saran. Oke, good. Now, why is it important for us to learn about this topic? Biar bisa berbicara bahasa Inggris. Saran. Untuk memberikan saran in English ya. Dan tadi kita juga punya apa? Let's review how to show steps. Tadi dengan kata-kata apa? Itulah yang mensignify atau menandakan kalau sedang memberikan amalan-amalannya. Oke. Thank you so much. Okay, let's just close the session because I recorded the video. Sarah, please. Okay. Before we close our class today, it would be better to recite a little bit